of so many of other needs. And the fulfillment of these needs is possible when there takes place development in so many other aspects of our life. Okay? I think we also went through these lines, okay? And related images also. We have gone through all these stages from hunting and gathering society. We have come a long way. We have come to the age of, robot. We have come to the age of, isn't it? Let's say great advancement of science and technology, isn't it? We human beings, we have already stepped on to even, the other heavenly bodies also. Human beings, they have already put their steps in the moon, isn't it? In the Mars and so many other planets. So this is what we call development. एउटा ढुङ्गे युगबाट हैन ढुङ्गाको हतियार प्रयोग गरेर जनावरहरू मार्ने र काँचै खाने अनि रुख बिरुवाहरूको पात लगाउने त्यो युगबाट अहिले हामी कहाँ आइपुगेका छौं त भन्दा चन्द्रमा र मंगल ग्रहमा मानव बस्ती बसाउने ह्युमन सेटलमेन्ट मानव बस्ती बसाउने प्रयास भइरहेको एजमा अहिले हामी छौं भनेपछि हामीले कत्रो विकास गरेका रहेछौं त राइट इट shows there isn't it this shows the real achievement of development isn't it that we human beings have obtained but still there is a disparity in the world from the viewpoint of development isn't it right in some parts of the world okay so there is highest level of development they have very huge per capita income isn't it and these nations are quite advanced in science and technology education and almost in all spheres all aspects but on the other hand we find there are some countries even there are some societies in Nepal right there are some countries in Africa okay so they are suffering from extreme poverty isn't it their per capita income is below 100 means below $1 per day means there are so many people so many societies which are still under the poverty line दिनमा $1 पनि कमाइ नहुने परिवार र मान्छेहरू चाहिँ poverty line भन्दा तल हुन्छ क्या we call them they belong to under the poverty line isn't it because their per day earning is not even $1 $1 American dollar I mean to say means their per day income is so low okay so there is still disparity means there is still inequality from the viewpoint of development अब हेर त एकातिर यी यस्ता भवनहरू छन् सयौं तला भवनहरू छन् हैन बादल भन्दा माथि पुगेका भवनहरू छन् these are the skyscrapers and these buildings are above the clouds on the one hand अर्कोतिर यी यस्तो अवस्था छ यसले के देखाउँछ होला भन त हैन यो विश्वको एउटा कुनामा कुनै एउटा भागमा एउटा कुनै देशमा भएको यो एउटा विकासलाई यो उन्नति र प्रगतिलाई यसले त जिस्काइराखेको छ नि त हैन यो एउटा अवस्थाले त यो विकासलाई के गर्दैछ त कुरी गर्दैछ हो के हैन त is it or not right on the one hand we have this level of development in some part of the world on the other hand we have this level of let's say the condition of the people isn't it that's why in my previous class I told you the adversity or the poverty we say the poverty in one part of the world challenges the prosperity in another part of the world this poverty right in one part of the world challenges the prosperity in another part of the world got it so there should be right let's say at least the human beings all over the world at least they should have the economic position to fulfill their basic needs isn't it at least okay they should fulfill their basic needs food clothes and shelter isn't it they should have opportunity of free educational services health services isn't it go ahead
So we went through all these things yesterday. And so we are having discussion over some of the economic indicators of development, isn't it? And as it is said here, economic growth of a country is determined by its GDP, GNP, and PCI. GDP stands for gross domestic product, GNP stands for gross national product, and PCI stands for per capita income. Okay. So yesterday we talked about all these things. So first of all, we are going to have discussion over gross domestic product. हामी कुल गृहस्थ उत्पादन भनेर भन्छौं. अब यो नेपाली नै तिमीहरुलाई गाह्रो हुन्छ. नेपालीमा भन्दा यसलाई कुल गृहस्थ उत्पादन भन्छौं. ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. यो भनेको एउटा पार्टिकुलर इयरमा, कुनै पार्टिकुलर इयर, सपोज द इयर 2078 or the year 2077. यो इयर 2077 भरि वैशाखदेखि अन्तिम चैत्रको अन्तिमसम्ममा एक वर्षभित्रको अवधिमा विभिन्न क्षेत्रहरू जस्तै कृषि, एग्रिकल्चर, इन्डस्ट्री, उद्योगहरू र त्यसैगरी सर्भिस सेक्टर भन्छौं हामी, जस्तै एजुकेसन, हेल्थ, यिनीहरू सर्भिस सेक्टर भयो. यसरी एग्रिकल्चर सेक्टरबाट, इन्डस्ट्रियल सेक्टरबाट र सर्भिस सेक्टरबाट जम्मा कति गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू प्रोड्युस भयो अनि त्यसको मोनेटरी भ्यालु, त्यसलाई हामी मोनेटरी भ्यालुमा कन्भर्ट गर्छौं. जस्तै द इयर 2077 मा एग्रिकल्चरको सेक्टरबाट कति हैन प्रोड्युस भयो, जस्तै धान कति भयो, गहुँ कति भयो, मकै कति भयो, हैन अरु चाहिँ नि अब क्याश क्रप्सहरु कति उत्पादन भए र त्यसको मोनेटरी भ्यालु कति हुन्छ हो. यो जीडीपी ले चाहिँ हो यो सबै कुराहरुलाई समेट्छ. भनेको एक वर्षभित्र एग्रिकल्चर सेक्टरबाट, इन्डस्ट्रियल सेक्टरबाट, सर्भिस सेक्टरबाट जम्मा कति इन्कम जेनरेट भयो है, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त, जीडीपी भनेर भन्छौं. सो द टोटल एनुअल monetary value of goods and services produced in a year with of a nation is GDP. Its total monetary value is called gross domestic income. जुन एक वर्षमा अब इन्डस्ट्रीजहरु हामीसँग त there are different types of industries. These industries produce various types of things, isn't it? अब उद्योगहरु त हाम्रा विभिन्न प्रकारका छन्. फलामका उद्योगहरु, प्लास्टिकका उद्योगहरु, अनि चामल, धान, मकैलाई प्रोसेसिङ गर्ने म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीजहरु छन्, माइनिङ इन्डस्ट्रीजहरु छन्, ट्यानिङ इन्डस्ट्रीजहरु छन् हामीसँग हो. अनि त्यसैगरी कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीजहरु छन् है. यस्तो थुप्रै इन्डस्ट्रीजहरु छन्. ती इन्डस्ट्रीजहरुबाट केही न केही प्रोड्युस हुन्छ, केही न केही म्यानुफ्याक्चर हुन्छ, केही न केही प्रोसेसिङ हुन्छ हैन. जस्तै अब साबुन फ्याक्ट्री छ भने नेपाल भरि कतिवटा साबुन फ्याक्ट्री छ, सोप इन्डस्ट्री, त्यसले एक वर्षभित्रमा कति सोप प्रोड्युस गर्यो, उत्पादन गर्यो हैन, त्यसको मोनेटरी भ्यालु कति हुन जान्छ है, त्यो निकाल्छौं क्या हामी. अनि त्यसरी चाहिँ जीडीपी काउन्ट हुन्छ. गट इट. वी हैव द टुरिज्म इन्डस्ट्री. टुरिज्म इन्डस्ट्री जस्तै होटल्स, रेस्टुरेन्ट्सहरु चाहिँ सर्भिस सेक्टरमा गयो क्या. Because these industries, right, are concerned with providing services to the guest, isn't it? Right? The tourist, both the national and international tourists. Okay, they visit the restaurants, they visit the hotels, they stay there, isn't it? And the hoteliers, okay, they provide them services and they pay for the service they enjoy. The total agriculture, industrial र सर्भिस सेक्टरबाट कति गुड्सहरु, कति सर्भिसेसहरु प्रोड्युस भयो र त्यसको मोनेटरी भ्यालु कति हुन जान्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौं त, जीडीपी भन्छौं. र जीडीपी को मोनेटरी भ्यालुलाई के भन्ने रहेछौं हामी, जीडीआई भन्ने रहेछौं. र यसमा के हुन्छ त भन्दा अब फरेनबाट आउने जुन पैसा हुन्छ नि, जसलाई हामी रेमिटान्स भन्छौं. There are so many Nepalese who stay abroad. They have gone for, right? They have gone for foreign employment. मलेसियामा छन्, कतार, दुबईमा कति नेपालीहरु छन्, युवाहरु उताबाट जुन पैसा पठाउँछ त्यसलाई हामी रेमिटान्स भन्छौं. यो जीडीपी भित्र चाहिँ रेमिटान्स पर्दैन. GDP doesn't include remittance, right? But it includes the contributions of foreigners who stay here in Nepal and who also contribute for the production of goods and services. अब जस्तै हाम्रै नेपालमा पनि कतिपय भारतीयहरू यहाँ बसेका छन्, उनीहरू यहाँ काम गर्छन्, नेपालका फ्याक्ट्रीहरुमा काम गर्छन्, नेपालका कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीजहरुमा काम गर्छन्
र उनीहरूले पनि के गर्छन् त नेपालमा बसेर काम गरिरहेको हुन्छ नेपालको इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सनमा कन्ट्रिब्युट गरिरहेका छन् एग्रिकल्चरल प्रोडक्सनमा कन्ट्रिब्युट गरिरहेका छन् त जो फरेनर्सहरु नेपालमा बसेर है विभिन्न गुड्स अथवा सर्भिसेसहरुको प्रोडक्सनमा जुन कन्ट्रिब्युट गर्छ उनीहरूले पनि उनीहरुको त्यो मनिटरी भ्यालु चाहिँ यो जीडीपी मा पर्छ तर नेपालीहरु जो विदेशमा बसेर यहाँ पैसो पठाएका हुन्छन् त्यो नेपालीहरुले पठाएको पैसो चाहिँ विदेशबाट पठाएको पैसो चाहिँ जीडीपी मा पर्दैन त्यो जीएनपी मा पर्छ फेरि आर यु गेटिङ मी यो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मा केही छ कन्फ्युजन कसैको सोध्नु पर्ने केही छ लोड्स ओके all the goods and services produced in a particular year within the boundary of GDP and the monetary value of all these goods and services is known as gross domestic income. And I have already told you, doesn't include remittance, right? The Nepalese people who stay abroad, they send remittance back to their nation. But GDP doesn't include remittance. But it includes the contributions of foreigners who stay here in Nepal and who contribute for the production of goods and services. तर फेरि जीएनपी भित्र चाहिँ अनि जीएनपी भित्र चाहिँ जो फरेनर्सहरु नेपालमा बसेका छन् नि अब इन्डियन्सहरु चाइनिजहरु उनीहरु नेपालमा बसेर काम गर्छन् हैन अनि उनीहरुले पनि कन्ट्रिब्युट गरेका छन् यहाँको एग्रिकल्चरल प्रोडक्सनमा सर्भिस सेक्टरको प्रोडक्सनमा त्यसैगरी इन्डस्ट्रियल सेक्टरको प्रोडक्सनमा जीएनपी मा चाहिँ फेरि ती फरेनर्सहरु जो नेपालमा बसेका छन् उनीहरुको कन्ट्रिब्युसन फेरि जीएनपी मा पर्दैन Okay, so we are going to talk about the differences between GDP and GNP, okay, later on. So when we talk about GDP, we can express GDP as GDP is equal to A plus I plus S. A stands for agriculture, I stands for industry, and S stands for service sectors. Like education, health, isn't it? As I have already told you, tourism, isn't it? All these are the service sectors, okay? So the total production of, total goods and services from these three sectors and their monetary value is GDP. एक वर्षमा एग्रिकल्चर सेक्टरबाट कति प्रोड्युस हुन्छ धान मकै गहुँ चामल अब फलफुल फ्रुट्सहरु देखि लिएर जडीबुटी सबै पर्यो अनि त्यसको मनिटरी भ्यालु अनि इन्डस्ट्रियल सेक्टरबाट जे प्रोड्युस हुन्छ जति प्रोड्युस हुन्छ जुन क्वान्टिटीमा त्यसको मनिटरी भ्यालु अनि सर्भिस सेक्टरहरुबाट पनि हामी के गर्छौं त वी मेक राइट गेन मीन्स वी मेक प्रॉफिट्स we also earn money through service sectors. There are so many private colleges, private universities. There are so many health institutes, public as well as private health institutes, and of course we have to pay certain amount of money as the fee for the medical treatment, isn't it, for the educational services. And so the monetary value of all the agricultural, industrial and service sector is GDP, okay. So it is said here, it also includes the income earned by the foreigners in the nation, but excludes, means GDP excludes the income earned by its citizens in the foreign countries. We call it remittance. So GDP doesn't include remittance, but it includes the income of the foreigners who stay here in Nepal and who contribute for the production of goods and services of agriculture sector, of industrial sector, of service sector. Now, second, we are going to talk about gross national product. अब यसलाई चाहिँ कुल राष्ट्रिय उत्पादन भन्छ अघिको चाहिँ कुल ग्रास उत्पादन यसलाई कुल राष्ट्रिय उत्पादन ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट भनेर भन्छ The total annual value of goods and services produced in a year within a nation, including remittance, is GNP. So GNP is equal to GDP plus remittance. Remittance means the amount of money which the Nepalese is staying abroad send back to the nation. अब दुबईमा हुने अरबमा हुने कतारमा हुने बहराइनमा हुने अब विदेशमा भएका नेपालीहरुले जुन पैसा कमाएर नेपालमा पठाउँछ त्यसलाई हामी रेमिटान्स भन्छौं अब जीएनपी ले भित्र चाहिँ जीडीपी प्लस रेमिटान्स पर्छ के सो इट इन्क्लुड्स फरेन इन्कम सच एज रेमिटान्स
इभन इन्ट्रेस्ट फ्रम फरेन ब्याङ्क्स। अब कतिपय नेपालीहरूले पैसा फरेन ब्याङ्कमा राखेका छन्, स्विस ब्याङ्कमा राख्छन्, कहाँ राख्छन् नेपालीहरूले, धेरै पैसा हुनेले त राख्दा भइगयो नि। अब त्यो ब्याङ्कमा पैसा राखेको जुन छ त्यस बापत उनीहरूले के पाउँछ त, इन्ट्रेस्ट पाउँछ। त्यो इन्ट्रेस्ट पनि यसमा पर्छ फेरि। एन्ड इभन इन्कम कमिङ फ्रम द इन्डस्ट्रिज सेट अप इन द फरेन ल्यान्ड। अब चौधरी ग्रुपको, इफ यु टक अबाउट चौधरी, विनोद चौधरी लगायतका यिनीहरूको इन्डस्ट्रिजहरू अफ्रिकन मुलुकमा पनि छ हैन। अब अस्ति भर्खर चाहिँ विनोद चौधरीले है अब अरबको UAE को त्यहाँको चाहिँ एउटा 5 स्टार होटल किनिरहेछ। He has recently purchased or bought, right, a 5 star hotel in UAE. अब त्यो विनोद चौधरीको UAE मा उनले जुन चाहिँ 5 स्टार होटल किन्यो, त्यहाँबाट उनले जुन प्रॉफिट गर्छ त्यो कहाँ आउँछ त, फेरि ब्याक टु नेपाल, isn't it? And he has some industries in some African countries as well, right? And he, of course, he makes some profits from those industries in Africa, and the money comes back to Nepal. Got it? And so GNP includes GDP, remittance, interest from foreign banks, and even income coming from the industries set up in the foreign land. So GNP is the sum total of GNP is equal to GDP plus net income from abroad. But GNP doesn't include the earning of the foreigners who stay here in Nepal. नेपालमा पनि त थुप्रै फरेनर्सहरु काम गर्छन् नि,